नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज ब्लॉग पुणी थे स्वागत करुच्ची आउ एक न्यू ब्लॉग आउ फ्रेश वाला। आज हूँ शुक्रवार आम तो आइस फैंस खिया होनी सादा रोसई रोसई सब प्राय सरीगला कौन कौन रोसई कर चलते जी देखिए। आज बढ़िया बढ़िया आइटम माने मु सकाळे चाहा रुटी आउ बिस्कुट चाहा रुटी खाई देइथिली। तापरे सान पुओ तार स्कूल जीव बोली तापाई टिके से कहला आइंस खाइया को सेतिपई तापाई कर देइथिली अंडा भुजिया टिके कर देइथिली से तार खाइकी स्कूल पळेला। बड़ पुओ भी तार से अंडा भुजिया को भात सॉरी रुटी खाइदेला। सान पुओ तार अंडा भुजिया संगे भात खाइदेला। तापरे आलू चप बरा किणिकी टिफिन रे देदेली स्कूल छाड़देली। तापरे मु भी दीटा आलू चप घर को धरिक पलि आसती किणिकी। एबे मु गलानी आसिकी 1:30 2टा बाजिज मु चली पखाल खाइबी आ रोसई सरीगलानी कि गरम भात खाइबिनी कहीं आमर देखो रोसई सब सरीगलानी कि पखाल खाइबी। पखाल अच्छी जेहेतु चलते जीवा देखा आम आज रोसई रे कौन कौन सारा है। ये मोर गरम भात हो जाइए रेडी गालिकी रखी घोरेकी। तापर ये सोयाबीन आलू गोटे तरकारी तरकारीटा के सुंदर देखा जाऊँगी। सोयाबीन आलू झोल कर गरम भात खाइबे टे झोल बन केते सुंदर देखा देखिए तो सुंदर देखा आलू ताकि सोयाबीन तो मस्त पखाल खाइबी से मो बड़ा बड़ी सब करके रेडी कर देछि। कंचा लंका और सुखिला लंका पियाज सब नौ चकटा चकटी करके खाइबा सब रखीदा सब एमती सैला। ए खाइबा को चलली खाइबा तो सब बड़ा बड़ी करके रखी रोसई सैला बड़ा बड़ी करके रखी खाइबा। चलन जीवा देखिए हम खाइबार कौन कौन है। देखो मो बाढ़ी देती पखाल भात ता से काली आनी आंब आंबटा टी खराब हो जाए कौन मुझे जानी एमती काटिक नहीं आसी देखा खाइले चाखा। देखो गोटे आलू चप अच्छी बेलार कौन गोटे अच्छी थाउ सब साइड करदे। एथर आउ 2टा आलू चप अच्छी छुआ खाइबे। आठी देखो सोयाबीन आलूर जो तरकारी बनी ताको भी टिके नहीं आसी केते सुंदर देखा जाउची। देखो बाकी रहा ये मुझे मोटर टिके पाग पानी नहले जीवनी भात। कंचा लंका गोटे आनी गोटे सुखिला लंका पोड़ी आनी गोटे बास्ना हम तापर आनी रसुण गोटे कोला और पियाज टिके चुन चुन कर काटिक आनी आलू सीजा ता सहित काकुड़ी ता सहित बड़ी सब मिक्स करके गोटे पाग पानी करी ता साथी आंबटा देखिया यहाँ मुझे आनी से थाउ जब छुआ खाइबे खाइबे आग चाखे आंब जब भल थी खाइबी ना पकईदेवी काली काटिक रखी तो से आ सहित गोटे आलू चप आनी आलू चपटा भी खाईदबा। एबे टिके पाग पानी करवा चकटा चकटी टिके करवा तापर खाइबा। टिके लुण पकईदबा भात रे आज टिके लुण देदबा आउ बनइबा रखीदबा टिके साइड करके टिके लुण लंका रसुण को भल भाव मिक्स करके चकटी दबा टिके भल से तोराणी टिके पकईदबा। कंचा लंका खाइया कथा शुखिला लंका पेट गैस माने गैस हम पेट पोड़ भी किंतु माने गोटे कंचा लंका आनी राग माने शुखिला लंका गोटे गोटे बास्नाटा भल लगे से गोटे शुखिला लंका टिके ना तो भल से चकटनी खाली टिके एमती भांगिकी थोड़ी ता बास्नाटा हम बोली
ଟିକେ ବଡ଼ି କେମିତି ଟିକେ ଦଳି ଦେଲେ ତାପରେ ରସୁଣକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ହିଁ ଖାଇଦେବେ କାକୁଡ଼ି ତା ସହିତ ଆଳୁ। ତ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ନ ଲାଗିବ। तो बास्ना चटकटिला बेलू पूरा बढ़िया बास्ना। ताकू एमती साइड करके रखी ये मड़े खाइबी। खाइबा ए स्टार्ट करदे को प्रबल खाइबा स्टार्ट करदे। लुण पकई देछि खाइबा पूरा मस्त। पूरा जबरदस्त जो चकड़ाटी है किसी तरकारी भी दरकार ना तो मस्त। आलू चपटा किना आलू चप क्या लगुच देखिए भल लगुच। आंबटा देखिए खाया कथा आना वर्षा दिन दिन आंब पोक भी बाहर भल अच्छे आंब पोक हो खाईदे। मस्त मन एकदम जबरदस्त। तार सोयाबीन आलू झोल देखा टेस्ट करदा। चटकाटे भी जबरदस्त है। सारा खाइबा खाइबा पूरा जबर। माँ अन्नपूर्णा से कृपा कर खाइबा मिल जाऊँ भलसे भल भल खाइबा भी मिल जाऊँ से फुलिकी मोटी हो जाऊँ। जो सोयाबीन आलू तरकारी रे गोटे आलू चपटा मड़े खाईदे के लगुच देखिए। पूरा मस्त तड़का पूरा जबरदस्त खाइबा मुझे पूरा जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आसतु किए खाइबे तो खाई बसुचे खाइबे सब सफा करी मजा धुआ करी जिते खाइबा या तले जिते खाइबा या तले या बिना खाइबा ही अधूरा। क्या कथा कहीपर कि मो खाइबा अधूरा। गोटे कथा कहबार अच्छे बात सजा
କହିବା କଥା ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ସିଝା ଚକଟିକି ଖାଉଛୁ, ଆଳୁ ସିଝାର ଯେଉଁ ଚକଟା, ଆଳୁ ହଉ ବାଇଗଣ ହଉ ଟମାଟୋ ହଉ ଯିଏ ଯାହା ପାଗ ପାଣି କଲା ଖାଇଲା, ଆଳୁ ବଡ଼ି କିଛି ଘରେ ନଥାଉ ଦେ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଚକଟିକି ଖାଇଦିଏ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ। ମାନେ ଏବେକା ଯୁଗକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ସେତେ ବି ଆମର ଅଭାବ ନଥିଲା, ତଥାପି ଆଗ ଏବେକା ଅପେକ୍ଷା ସେତେବେଳେ କିଛିଟା ମାନେ ଅଭାବ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ବି କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା, ମାନେ ମୋ ଝିଅ ବେଳ କଥା କହୁଛି। ଏବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯାହା ଯେମିତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସେ ଆଳୁ ଚକଟା ଚକଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ା ସିଝା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦଳାଦଳି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ ଫେସବୁକ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରାୟ ଏଇ ଖାଇବା ହିଁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଏଇ ଖାଇବା ହିଁ, କେଉଁ ଖାଇବା କହିଲେ, ଏଇ ବାସ୍ ଏଇ ଖାଇବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ମାନେ ଦେଖିବ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, କିଏ ଗୋଟେ ପାଗ ପାଡ଼ି କରୁଥିବ, ତାକୁ ଭଲସେ ମନ୍ତୁଥିବ, ଦଳୁଥିବ, ଚକଟା ଚକଟି କରିକି, ସେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିକି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ଲାଳ ବୋହି ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ବି ମାନେ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଯେତିକି ଲୋଭ ନ ଆସେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ସେତିକି ଲୋଭ ଆସେ। କାହିଁକି ନା ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ଖାଇଛୁ, ଯେତେ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଥାଉ। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଏଇଟା ମୋ ବୋଉ ହାତରେ ଚକଟି ଦେଇଥିବ ମାନେ ତମେ କଂସେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବ, ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ କଥା, ଏଇଟା ପୁରା ନିହାତି ସତ। ଲୋକମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ କି ନ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇଛୁ ଛୁଆବେଳୁ। ଆଉ ଏଇ ଖାଇବାଟା ହିଁ ଏବେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ତରକାରୀ ଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ଖାଇବାଟା ହିଁ ମୋବାଇଲରେ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଏଇ ଖାଇବା ଯେତେ ତରକାରୀ ଲୋକଙ୍କର, ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେତେ ତରକାରୀ ଥାଉ ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପାଗ ପାଣି ଟିକେ ନହେଲେ ଯିବନି। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏରେ ମାନେ ଯେତେ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ନ କାଟିକି ହଉ ଦଳିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସତ କହୁଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଖାଇଦିଏ ଗପିବା ଇଏରେ ମୋର, ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବି ମାନେ 1 ମିନିଟ୍ରେ ମୋ ଖାଇବା ସରିବ। ବସିବି ଉଠି ବାସ୍, ମୋର ବଢ଼ା ବଢ଼ି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଟିକେ ସଜେଇକି। ତ ଖାଇବାଟା ମୋର ପୁରା 1 ସେକେଣ୍ଡରେ, ଖାଲି ବସିବି ଉଠିବି ସଇଲା। ଖାଇଦେବା, 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ଆସିକି ଖାଇଦେବା। ତାପରେ ଛୁଆ ଆସିବେ ଖାଇବେ, ଜଲ୍ଦି ଖାଇବେ। ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ଭଲ କଥା କହୁଛି। ଏଇ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ନ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଳୁ ସୁଧା ଚକଟା ଚକଟି ପୋଡ଼ା କରିକି ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଦେ, ଭେଣ୍ଡି ପଡ଼ିଦେ, ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଦେ, ଏମିତି କହୁନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛି, ୟାର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ସତରେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି।